iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, di nakadiawisan arumwar. Adamot kwartam Papananta aya. Awan mutlat aramidan ta dito'y balay. Iso arumwar ta kumamay. Inta kumamot agpasyar, uray sagpaminsan laang. Ay, saanon? Masadutak. Ay, awan pa'y ganas mutken ka tao. Na, dito'y talagan balay at awan pa'y gastos. Ala, ingkakit aglutaon, taday, pangaldawan. Ha? Agluto ka no kayat mo? Dita ka man lagan. Ay, badang! Ingka agluto ta, mabisi na ka. Ay, ayusan ba daw? Nagbangbanglo akaw. Kun adamot basit lipstick ko tapno na pintasak mo ta. Ayos day tanto yang. Intan, Wan ba daw? agpasyar tamanin ita. San na balay? Tadamanin naglakwan ta, itinatang amula ta. Wan oray saan unay anawadwad tinaglakwan ta. Ngum atlay sada. Kitwain, iso nga aggagat talatang agmula. Bala, intangarudon ijay ilay. Taag-date tamot ta. Kitwain na. Kun intan tumakichinda. Gumatang ta itinaimas asidaan ba daw? Ay, papanan yung agasawa. Nakapulos kayo, man. Uwin maray, yung kami man ilay. In kami ag-date, maray. Ay, Imbag man. Sana all. apay, maray. Saan kayo kading ag-date kin ni Kapitan? Ay, saan man. Kanayon kami nga ag-date. Aya, kasla di kay makitkit arumrumwar amapan ag-date. Uwin nga agpaiso maray. Saan nakansama nga ididate ni pare Inteng? Ha? Ako, ay saan man. Ag-date kami mo't Apay, da kayo lang ti kabaulan na ti ag-date aya. Bita kayo madlangan. Na. Imanaway. Na, masurun ni Maribanang. Umapal ngamin ka data. Ngamin, mapanta agdate. Ay, kasta, apalan na tagayam ni Maribanang. Agdaitan ti tricycle to yan. Para! Aglugan kamay! Okay. Limabas ni Antibanang dito'y parangan niyaw. Ah, Pansin may. Nakamisuot may. ay di mo italtalag. Abangan no simro ti bulan-bulanin na. Ingkay damagay no apay nakamisuot. Ay isikan ti mapan. Damagam no, apay. Papayasak ngay. Si Kati Rumbang agdamag ang kail. Sige, inakaon. Mga no siyak tigapuna nakamisuot ni Antay. Anya kumamati madinga naramid mo ngay. Kanayon kanto pa'y amang yung itinaimas asidaan mi. Malangarawd. Ingkang kasarita ni Antibanang ang kail. Amuam no apay nakamisuot. Tainak mo ito nagpasada. Panag, apay anak kami suot ka aging gadito'y salas. Na ata inyad addam tinagmisuot. Na. Apay aya, anya ti rason nga agmismisuot ka. Na. Taim panalpaak na tiri daw. Apay nga ta. Anya nga tatgap na. Ay, marikwadang, imay ka di dito'y ni Banang. Wan, Kapitan, itay pa'y mo't nagawid. Imay nalabi na yadan tay utang na amantika kan tinapa. Ay, kasta aya. Apay ka day. Ay, kwa. Ay, agung ungot ka di naggapo dito. Saan mo't? Naragsak mo tapim manaw. Agkatkatawa kami pa'y ngarot adwa. Idagis istorya kami. Na. Apay ngay nga rod asimbang pat ka nakabisuot. Akasla siyak pa yung tinakabasol kan kwa na. Dinto taawan mo't madinga inaramit ka. Day, apay ngay. Wano talaga akas dyan no bumakitan. Basta agung unget nga ura awang gapuna. Adakid di magkasta, Kapitan. Agung ungat nga oray awan gapona.
Balala ang ati kasta. Kaya't mo asawan, bala ni Banang. Awan kasta nga imbaga, kapitan. Ah. Ang mga nuada sa bali ang makangag at idanon da ita. Ha? No, adaman nakangag kada kayo dita. Sana siyak tinagapuan day jaya sarita. Nga agbala ni Maribanang. No dikat ni kapitan. Tasapay ipigsambat. Imbis nga awan kumat makangag. Kayat ko laog dagsiguradaw. Nariga taon. Diyak kayat ti makabasbasol, kapitan. Nakmadlangan. Ang gumatanga pa iti bangos. Ta ilutok asidaan mi kanibanang. Barang mapunas ti pungtot na. Ewan kapitan. Sige, mano akilo a bangos ti gatanga. Si Kante arkilain may kwaraw. Tanay, ato ti karga may. Sige, tataba daw. Imbag man ta nagado ti ginatgatang niyaw. Papasto may akin ni Tuyang. Mayata. Ken naimbag man, takanayong kayong agkuyog nga agasawa ita. Ay katuwa na. May mayati kasta. Naragragsa. Kulik ka dyan, tataba daw. Iso nga itultuloy lang ti kasta nga aramidin nyo Iti kasta, naragsak kayo lata. Wan kwaraw, gusto ka. Malang araw, ikargatan iti tricycle ko dagiti kargayaw. Wan kwaraw, sige. Tamadamdama pa'y, addan ni Tuyang. Napanggimatang iti tinapay. Sige, ikargatan iti tricycle ko dagiti pinalingkiyaw. Ayaw! Bagay ko ka di da ito bestida a ginatang tabadang. Wan Tuyang, bagay mo launay. Ay na. Ay! Kuhulay asaul nga da sabong-sabong na. Siya nga'y, bagay ko ka di mo na ito t-shirt ka. Wun badong, bagay mula unay day ta t-shirt mo. Ayos nga raw. Inton sumaranaw, pantalon may tigatangay. Katsak, skirt mo tigatanga. Ayos. Alang arod badong, usubun tantibado ta nga impadas ta. Taintag lutaw. Agtinulong tamanin nga glutaw. Katwun na, itikasta. Nadardaras amalpas. Sige nga raw, dinta naglutaw. Tapno makapangantan. Ne, damari tuyang kan paribadong ti adda iti paraangan da. Dituyak man paylaeng, tapaliiwak ida. Sana balay, tasaan da amadlaw nga addaak dito'y amang palpaliw kadakwada. Agsinsinubo da iti kankanen da. Naragsak da. Tuyang, agkanak. Ha? Shh! Di mo pigsaan. Basta agkanak. Apay? Adamang palpaliw ka na ta. Ni Maribanang. Ha? Hala, agkanak. Tapno makita na, aswit ta. Ha? Ay. Ariglado ba dong? Ay! Aguray. Siyak may timang kisking katuyang. O sige ba dong? Dito'y lips ko. Ha? Di ta lips mau. Ag lips to lips ta. Ay saan? Di ta pingping mo lang tagak. Na, apay asaan nga iti lips ko ngay? Di may mayat ko tapno makita ni Maribanang at talaga aswit ta. Alan, agkan na kun iti lips ko. Na, taipilit na. Banang, nagapuam. Ha? Ijay laeng. Ijay? Sa dino nga ijay? Ijay ayan tinaragsak nga agasawa. Imbag da pay, tanaragsak da. Ano tayo bagbagap? Banang dungo? Ha! Di nakman awagan iti dungaw. Tasaan kamot ana dungaw nga asawa. Ha? Ano ka di ayate kasuron mo? Imbag da pay, takanayon da nga ag-date nga agasawa. Ha! Makapasuron. Tapi manawad. Ano nga tati mapaspasama ka ni Banang? Ay na! Ngay, mas ti kami kabarakuan niyang kay.
100% ana imasa. Italang nga umay ka makikapi dito'y balay ko ang kail. Ah, Apay, awan ka di kapiyaw. ada. Imayak dito ayan mo, takim marumanan ni Antay. Kasla kasurod na. Ito yan niya aga pa ang kail. Kuna naman nga, imbag pa'y kanuda gijay nga agasawa ta, nagaragsak da. Kan kanayon da nga agdit, kuna da. Sino nga kasawa? Ay di na nga ron ibaga tidakdak amatid na. Sapay masuron pa'y ngaraw. Amo kaon. Mga sino tidakdak kamatin ng agasawa. Danana tuyang kantata ba daw nga kail. Iso da. Apay naragsak da ya. Kan kanayon da nga agdit. Unang kail. Kanayon da nga kuy-kuyaw nga ginggay di bangkag da. Nag-sweet da nga raw. Aya. Di nasayaat. Kit apay nga kagura ida ni Banang. Di pa nakawat ka. San nga isuda ti kagura na. No di kat si kail. Ha? Isak. Anjat basol ko ngay. Ay, talaga di ka makawawat. Na. Umapal ni anti kadakwata. Ngamin, di mo pa ma-date ni Anday. Anya? Abay, kano ay tinauding ang date mo ni Anday? Apay nasken pa'y data. Ayawan mo nang kail. Saan ka talaga makawawat? Na. I-date mo nga min ani Anday. Uray sagpaminsan lang. Tapno saan nga umapapal kada tatabadong kananatuyang. Tadagi dyan nga agasawa. Naragsak da. Nagpimpin na tagda. Nganda kayo kini Anday. Katsan. Ngamay, nakapoy ka ang kail. Na. Uray siyang close friend. No ada asawak. Ti kayat ko ket agdit kami uray sagpaminsan lang. Uray sakmut Kan kanayon ko asagutan iti flower. Anya nga yung flower. Di uren niya. Basta flower. Ay, kutwan sa bagay. Saan mo't kit di nga importante day tabanag. Basta tinapatag, kat saan nga agap-apat yung agasawa. Ang numabalain nga ramidan, o di may mayat manain. Ngamin, at marik na dati panagayat iti tunggal may sa kadakwada. Sa bagay, Ang sayang, no kumatanda asawak, di kanayon ko kumanga idait, kanayon ko ngay kan iti rigalaw. Awan mo nga raud. Dataman lang ang tagdait, kulos friend. Mabalin mo't lata, Anya nga iti amom no, madibilap ta. Isumait. Sige man, intanto man nagdait. Siya kung titaya. Siya ti agastaos. Sige Ngam, tulungan ka iti gastos, close friend. Ngamain, adamat kwarta. Alangan asikalaang ti gastos. Anok nga iti kwarta, no saan ko agastusan. Alang around, inton bigat, intanto matagday. Maribanang! Dumagas ka pa! Naapay ka day, Maray. Dumagas ka pa'y taag merienda tapay. Ha? Ay kat, Ay gayam, 5 basak itay ijay laundry shop ni Violet. Urayon na ni Kwarog, agdik da kanaw. Ha? Adda nga tan nagkinaawatan da, tagdik da mutang. Ay, adda siguro Di na saya at nukasta. Ay, uray da kami kinibadong kaw. In kamin to agdate, inton bigat. Agpasyar kami manun. Ay, nagmayat. Nah. Simple lang tibiyag mi kinibadong. Ngam agdate kami latamot Ha? Da kayo nga ay kini kapitan, kaano kayo mo't nga agdate. Jak pa'y nadamdamag anapan kayo nagdate. Apay. Dakas, no saan kami nga agdate? Saan mo't kit day, Maray? Ngamda kami ngamin kinibadong, naragsak kami no kasta nga agdate kami. Kasla kami baraw ken balasang sika. Umubing tirik namay. Anya? Wun, Maray. Umir iraw ti panagayat mi iti tunggal maysa.
tanaragsak kamay. Ha? Adula amin nga ibagbagam. Inak manlangan. Ay, labsan kan dito'y paraangan yo. Napanan. Ay, oy Maribanang! Agsubli ka tag merienda tapay! Maray! Di na kun ingkan kanaw. Yung kamot i-date ni Antibanang Angkal. Ah, Tapno makaaliwaksay kayo, mate. Kitahan na kami kini Violet. Napan kami nag-date. Napan kami nagpag na parkay. Nag-holding hands kami, bay. Nangan kami pa iti restaurant. Kit, Uray saan kami nga gayan ayat, ngam naragsak kami. Di mas naragragsak kami kuma, no talaga nga agayan ayat kami. kit armam nga minin Dumteng tawang gail. Ang manggal, ingka ngamin idik ni Antay, tapno sanin nga agmismiso out. Ay, sige man. Awisak man ni Banang taag date kami. Ay, alam na Banang. Ay, agsukat kan ka nakapili sa kaon. Ay, nagbangbagluak pa yan. Papananta aya. Intamat ag date. Intaman ijay ili. Takayat ka. Di agpag na ijay. Ha? Ay, alan. Inka agpilisan. Ta inta ag date. Sige ba nang tungaw? Manganta. Nabisinan tangamin ang nagapo ijay park anagnag na. Wen inteng. Nakaholding hands ta pa ijay park. Kasla balasang ken baraw. Ay na, palagip ko lakit nga rutin na palabas. Ijay pa nag-lips to lips ta ijay tuk-tuk ti dakil abato ijay karayan. Malagip mo gayam dayday? Uwan ba nang tunga? Ay naragsak gayam no agdita sag paminsan. Ay, wen inteng. Kinapudno na. Apapalak da pari badong kan marituyang. Ngamen, naragsak da nga agkuykuyog. Kanayon da nga agdate. Akasla papaapalan dak. Iso ka di akanayon ka anak kami suot? Wen. Ala. May amba ng tungaw. Tunggal maalak ti honoraryum ka. Agdate taman. Nagbayat gayam. Makapaubing itirik na. Ngaman. Naragsak ta. Ay, wen inteng. Kayat ko day tanga imbagam. I love you, inteng. I love you, mate. Banang dunga. Ay, kasta kapitan. Agdate kayo mat kininanabanang. Taparte mat laang tibiyang ti agasawa day ka. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablawan ni Antinati Yadaw Constantino Sullivan. Tita Lasam Cagayan. Ken kada kayo aminin apo, anaayat adumdumngag kadagiti drama mi. Ala sigay! Ditang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Bugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre,
Istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanen nun ya bida tayo anay. Kapitan Inteng. Marga, chocolates para kan ka. Nagado na chocolate daytoy, Kwarog. Ang mga nagsakitak mo't iti diabetes, no ka nag-amin daytoy. Nasamit nga minti pa nagayat ko kan ka. Marga. At pa'y gayam ti sabaw. Agyaman na, Kwarog. Nagpipintasan na kito'y asabong. Gaputan napintas ka. Napintas mo't asabong ti ginatangkaw para kan ka. Nangina pa'y na kita. Kasta ka ti, Kwarog. Wen Marga. No aklunam ti panagayat kaw. Si dada anak amanging kalay sa ken ka. Adon ti urnong kaw. Ha? Ako Saan ka matkit di nga apuraan amang sungbat iti ayat kaw. Ikang ka pa iti gundaway mo ngagpanunawt. Gaputa talaga nga ay ayatan ka, Marga. Napintas nga agpaiso ni Marga akaanak ka marikwanang. Aywan marituyang, iso nga ado tagdatdaton kan kuana at taga-kabildatan. Pakaibilangan ditan ni Kwarog. Ay uwang, agdat-daton mo't ni Kwarog kin ni Marga. Napingat nga agdaton ni Kwarog. Nagbayag da nagsarsarita kan ni Marga iti kalman. Wan nga raw, ay nga maray. Api nga may dito'y lugar tayo ni Marga. Agsapsapol iti panggadan na iti sentro. Awam magkano nga minti masarakan na pagtrabahuan iti lugar da. Kasta ka day. Umay kami man, kagawad. Nay, Ada ka din ni Marga. ay, napan iti sentro. Madamdama pa'y asumangpet day jay. Ay, umay mi kumapasyaran. Kagawad. Urayan yun babaros. Napatag nga minti inaramid na iti sentro. Daton ka kanumat ka ni Marga, Kwarab. Unang kail. Namuhamgaya man ngagdatdato na kan kuana. Ay. Apay nagsinay ka iti nakatatid daw. Napintas ni Marga, saan ka day? Unang kail. Napu daw. Unang kail. Siksay. Unang kail. Ay. Tanagsanay manan iti nakatatid daw. Ay, di mo ituloy ti agaram kan ko na. Ha? Apay ngayang kail. Mapaay kan tumadin. Anya? Apay ngayang kastamot ti ibagbagam. Imbis nga ibagam ang makaasawa akaon. Basta di mo ituloy ti agdaton kan ni Marga. Panawan na kan tumitlan. Anya? Agbaak ka laangin. May bayat pa yan, no agbaak ka. Taawan pagparparikutan. Apay kung mga agparikutak ngay. Ano, ti maiparit, no ada asawa. Ang mga no, makasara ka iti kickboxer nga asawa. Ha? Naitay kong taran na ka, no agsakit ka. Wano saan? Alain na amin asapol mo nga agpaspasada iti tricycle. Yay. Di mang balunot ka, no nakabasol ka. Maditikas jay. Diyan si kapalit ti aglaba, agluto, aginaw, kinagsakto. Anggal. Iso anarigat ta da asawa na. May mayat ano baak, taado ti maaramid mo. Gawin mo ang gusto mo. Inteng, saan anasaya at imbagbagam ka ni Kwarog? Negatibo ti panagpampanunot mo. Ha? Anya ti amumngay. Amangan no ni Marganti kagasat ni Kwarog. Ay, kwa. Ay, Jay positibo at ibagam iti kaanakam. Tulungam kit day, tapno makaasawa mutan ni Kwarog. banag. Ay, nalpay pi man ti abagan ni Kwarog apimanaw dito balay. Nasa irterik na kadagiti imbagbagam. Banag. Enteng, luklukwan nak. Ay, luklukon ka ayamat. Banag. Kasano? Pasig abanang ti isungsungbat mo kanyak. Iso mo tinagan mo. Banag. Na, Oh. katwan.
Ang awan lat sa balin nga isungbat mo kanyak? Adamot banang. Na, Ay agluto kan banang. Mabisina kon. Anya dagita isagot mo kan ni Marga Kwaraw. Puro makanda kita yang kay. Hamburger, spaghetti, pansit, fried chicken. Hay sayang lada kita. Ha? Apay asayang? Kanin lang day tani kagawad ko anang. Iswa kanin talaangin dagita amakmakan. Uy, sana mabalain. Na. Para kini marga dagita, uy. Isagot ko ken kuana. Ay da. Mamati ka kanin na amin day ta. Paggasgastom la day dya babae. Paayan na kan tumit lang. Angkal. Irwar mo amin dagita makanta kanintan. Mabisi na kon. Manjak. Mayat ka na. Manjak nga raw. Na. Isagot ko dagito kini marga nga ay ayatang. Ninanakuha ng matngagpay so timangmangan ka dagitin sagot ko kini marga. Kwarog, api akit kita ang ni Auntie Kwa ng amang mangan. Ha? Ay, kwa. Apay, di mo ka di kayat dagitin sagot ko ken kaamakan. Nabsugak pa'y ngamin, Kwarog. Ha? Sa maysay, jak unay kursonada ti pansit, spaghetti kan fried chicken. Aya? Raw, na kami mamatagaran. Uy, na kami mamagtan. Nakapila kami na Kwarog, Pungan pa ni Nico. ado pa'y dagiti nakapila nga umay agdaton kanyak. Ha? Sige marga. Agawid ak nga rudan. Mamati ka mat siguron kanya Kwaraw. Kinan ni kagawad ko anang dagiti isagot mo kumakan ni Marga amakmakan. Sayang agpay so ti kwartang inggatang ko kadagijay. Sa nabalay tanabsog ni kagawad ko anang. Ay, imbag pa ni kagawad ko anang tapakanim. Angkal. Napatpatag ni kagawad ko anang itisak. Tabinusog mo itikas taunay. Angkal. Ibagbaga kung tagpaiso ako anong. Awan namnamam ka ni Marga. Awan ti panagtalagkaw iti napintas. Napudaw, kensiksit. Kasanuak nga rudan ngay. Agbaba ka kun iti agnanayaw. May bayat pa ya. Awan pakpakanim. Nailaw anak to pa'y kani antim abanang. Anya? Jakmet kursunada at talaga idi kahit ni time. Nasya naklakin kwa na idi. Taag sangit no jak pansinin. Aya? Unmat! Liklik-likak iday. Ang surut-surutin na. Kanayon nga agpapansin kanya. Aya? Win! No masabat nakla iday. Matalimudawin. Gapo itinalabos aragsak na ang makakita kanya. Aya? Di pa'y makasaon no nakasango kanya. Kaya rigan na ti umil. Aya? Nagtaraki ak gamin kahit. Sakti katairan nga agbibiyag dito'y lubog. Iso akas tauna iti pan nakainlab na kanya. Kursonadak mit ni Kwarog, Auntie Kwa na. Ay, kasta aya Marga. Wananti, nasingpet kan saan naimot. Mariknak ti kinapudno na kanyak. No kasta nga rood, song bata mun Kastama ti plano, Auntie Kwa na. Nasken asuutak pa'y nga umuna ti pagpatinggan ti anos na nga agdaton kanyak. Ay, kat adalatakan ka ti desisyon na kaanakan. Nasingpet nga agpaiso ni Kwarog. Saan kanto nga agrigat tanagagay? Nagpintas ka talaga, ading Marga. Ala, ni Tata Badong. Kitkitaan nakmatlatan? Amaw, ading Marga. No, baruak pa'y lako mga aging gaita. Agdato nakmetenkin ka. Ha? Itanto pa'y alakaya kung ka makarik na akpayla iti ayat, Marga. Ala, ipulong ka kanina na toyang. Saan nakmet nga agdaton kin ka ading Marga. Ibagbagak laeng ti agpaysaw. Apay nga rod nga imbagam nga agayat ka kanya? Kas pangarigan laeng dayjay, ading Marga. Agawid kan, kabadaw! Ha? Kumporme man ang tibagbagam kan ni Marga. Si Kamait Marikwanang. Makininistoryak laeng kini ading Marga. Ay na,
Amamukan, kabadong. Jak kursunada, ti panangkit kitam iti kaanakak. Isong agawid kan. Ipakitam kita. Malalaki ka. Kani Marga. Ipakita masiga ka dito kabildatan. Anyay di ramidag anggal. To malpaste siyata. Ingaje balay da ka gawad ko nang. Anyay di ramidag enjay anggal. Agpuka-pukaw ka di sangot titirsin na. Agpapansin ka ni Marga. Anya? Ibaga masiga ka dito kabildatan. Ibaga mo ang kalnak. Tapno ma-impress ken ka ni Marga. Sigurado ka kayat nak no kasta ti ramidag? Ewin! Nung amin na agin sisingpit ka. Panawad na kanto Ipakita masiga ka. Tapno agbutang amang panaw ken ka. Di nakpaimot sinong batan. Iso karon nga aramidem ti sursuro. Aramidem ti ibagbagak. Tapno di nakapampanawan ti babae akursunada. Anti ko anang. Nabartak ni Kuwarog. Agwalwala dita paraan nyo. Nakabutbutan. Nay, nabartek nga agpayso ni Kwaraw. Nakausog pa'y nga agwalwala. Asino ti lumaban? Nakabutbutang gayam no mabartak ni Kuwarog anti ko anang. Kunak no nasingpat. Saan mo't gayam? Ay, anya ka din ti mapaspasamak ka ni Kwaraw. Agwalwala matan. Saan mo ta sigod akasta? Ay na, nakaskas daawa talaga. Itaman pa'y nga agwala. Mabutang akon ka ni Kuwarog anti ko anang. Diyak kayatan ni Kuwarog. Anggal, nagustuhan nga ta ni Margatina ramid ko iti kalman? Ewin! Ma-impress ken ka ni Marga. Ibaga na asiga ka dito kabildatan. Agbutang ken ka dagiti tiprong dito'y lugar tayaw. Mananggal. Iso adenggem amin dagiti ibagak ken ka. Tapno ma-impress ti babae ken ka Kwaraw. 100% na ito'y nga ibagbagak. Mapanak iti balay danana ko anang iton madamdama. Inakmanen arman ni Marga. Win. Day malalaki ka ang makisarita. San ka nga agkapoy-kapoy? No, basiti na po'y ako nada. Pay nga di nakmat ng pagtimkan, Marga. Ito'y pay nga agsasauak ng di nakmat sungsong batan. Ay, sayang, Kuwarog. Ha? Anya ti sayang? Impakitam ti pudpudno nga ugalim. Ha? Anya ti kayat mo asawain? Nagalas gayam ti ugalim no nabartag ka. Nalaing ka nga agkarit. Ha? Kwa? Ay, hindi ka nagpalawag kanya, Kuwarog. Sayang, sung batak pa'y kumanti daton mo nga ayat. Ha? Nakarignak matan iti ayat kan ka. Ngam kalat matla nagpukaw, gapo iti nakita nga ugalim. Kwa? Nakasagana akpayan apa ikalay sa kumakan ka, Kuwarog. Ay, Marga, kwa nga main. Basol da ito ni Uncle Kao. Sorry, Kuwarog. Diyak kaya ti impakitam nga ugalim. Iso nga awanin tinamnamam kanya. Anya? Sorry, Kuwarog. Basol mo da ito yung Uncle. Ha? Basol mo! Di ka nagsagit Kwaraw. Ay, anya ngay itainteng. Kumkumpurmi nga minti isursurom ka ni Kuwarog. Di ka kayat nga Uncle Kao. Gapoy tinsurom kanyak. Pinainak ni Marga. Saan mo't na-impress kanya? Sorry Kwaraw. Jak maklunday ta surem. Ha? Sumpatan na kuman. Kat makikalay sa kuman kanyak ni Marga. Ngam sayang. Gapoy tinsuram. Di na kun kayat. Gusto na, di ka nagsagit. Anay ikaw. Nagsagitan ti pusaw.
Natutugan. Kanahayo naklata na mapay ka na yat. Kaya't kunti mata. Ay, saan Kwarog? Dakas day ta nga ibagbagam. Bayam, balunatak ni angkel mo nga intay. Yay. Gapo iti madi nga isurusuro na kan ka. Ay na, Kapitan! No insurum ko maitinasaya at ni Kwarog, makaasawa ko man. Anya ngay ita, balunutin na kan ni Nana Banang. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday toy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Kunak na nagawit ka ng tituyang. Ay, saan pa'y kaanakan? At dangamin na patag nga ipagakan ka. Ha? Anya day tante? Mabalinti mangyawid iti igada. Mabalin ang tituyang. Ay kun, isuputan nakmatan ay iti pansit kun adubaw. Mabalain raway na kaanakan. Ay na, sana parikot day tante. Tutal, adumot ti sagana ti anak ko ang nagkasangay. Ay, wun nga raw kaanakan. Ay na, nagdakkel pa'y jay cake ti anak mo. Abangan no sa inyo matla maibus day ka. Wan nga rod ante. Sayang no sa inyo maibus kaanakan. Madadaon-laeng. Iso nga ipadawat yung tidaduma. Sige ante, mangislay sak iti cake. Tayawid yaw. Kababain mo't akaanakan. Adula una yun tiitad mo kanyak. Ay na, awan ti parikot iti day tante. Adumot ti sagana. Nakimas. Nay, inayado mo't atimangan ba daw? Di kan sapay agang angasun. Mabisina nga raon. Ay, mala, ipapas mo nga rod timangan. Sa nabalikan niya, tanangana kun iti adaw ijay birthdayan. Ay, agsubliak no bigat ijay balay daruwina. Hanya teramida medya balay daruwina aka anakam ngay. Ay, kwa, adda nga min dawatag. Jak na ibagakan kwa na itay, taado ter aramiden na. Makan ka di mananday ta? Saan? Mula ti dawatag. Ay na, nagado ti mula na iji arubayan da. Ay, kanakan. Imayak manan dito'y balayaw. Anya ka diti ibagam ang tituyang. Nakitak ngamin idikalman nga ado ti masitas ma. Ay, awan ngamin masitas ko akas ta iji balay ma. Ha? Nagpipintas dagiti masitas mo. At dapay urkijam. Ay, kuma, madaanak mo't itikas ta ang masitas, kanakan. O di agmula kayo mat, ante. Ti parikaut, awan ti igatang ko iti kakasta a klase ti masitas, kanakan. No, adda ko mamaasi kanya, kat padawatan nak, ay kat dakkel unay apagyamanak. Umay kante, ikang ka iti imulam. Ah, ay na.
kababain mo't kaanakan. Ibagam tukit di kanyak ngagdadawat Apay ko mga ibagak ti kastangay. Nagadua mula kantay. Ikang ka iti orkidya. Tapno damot imula mi balayo. Maritoyang, anya day ta ilaklakom? Ay, kumaray, orkidya. Kun masitas nga agsabong. Ay, ne, nagpintasan day ta nga orkidya, Maritoyang. Ay, kursunadak day ta Ay, kitgatang mon amaray. Ilakuklaken ka itinala ka aprisyo. Nangalaam ka dagita amasetas. Awan mo't ti amok amulam akakasta. Ay na, napan ko ginatang ijay ilay. Ta ilakok mo't. Agganan siya aklabas ay mabalinaw. Ne, mayat day taan na panunot mo apagkwartaan, Maritoyang. Alang nga rod, gatangak day tamaysa nga orkidyam. Ay marikwanang, gatangam mo't day to yan amasitas. Agsabong day tano dumakkel. Wen, amok day ta klase ti masitas. Ilakok kun ka itinala ka aprisyo, maray. Sigurado ka? Wen, marikwanang. Gatangam mon kita lugasot day to may sa amasitas. Na, 300 day ta? Wen. Sige, gatangak nga rod amin dagitan. Yig mo dito'y tabayad akon. Ay, uwan, maray! Ay, magpayday ta orkidya ta aprosam ba ng dungo. Ay, magpayday ta orkidya ta mingmingmingam ba ng dungo. Magpayday ta orkidya ta ipatpatag mo ba ng dungo. Magpayday ta nga orkidya tabambantayam nga agmalmalem banang dungo. Agbalinak lakuman nga orkidya tapno ipatagdak met. Hey! Sumardeng ka man dita, inteng. Ay, sabali manan titangtang abam. Ay, mabisinak nga rodin. Kaya't kuntimangan. Kaya't mulagayam nga isaganaan ka iti kanam. Nagadupay la asaom. Nay, abay akit kita am ti orkidya, angkay. Anya nga tano ikatinta ti bulong day ta nga orkidya. Ha? Pirgisin ta dagiti bulong na kwaraw. Ay. Kayat ba? Madi mo ta, angkay. Agungat ni antibanang. Saan nga agungat natin? Padasing may katindagiti bulong na. Kalpasan na. Isaw, tidengdengan ta nga ipasidakan ni Antay. Yay! Isula nga mintas asikasunan. Nagita mula na. Ay, pagsilsilusam dagiti mula ni Antay, angkay. Never! Sibugam man dagiti mulak, tadararamidas. Agsibog ka kanaw. Ay, ni Kwarugan, timagsibog ka dagiti mulam. Apay asak ngay. Ika, timang sibog. Kwarog, Uncle Nak. Ha? Sibugan. Isak man, anti patudo ni maun. Imay kamat diti balay, anti tuyang. Ay, uwan, kaanakan balawng. Umayak mo't umiliw kada kayo akakaanakak, Ay wala ha. Nabayag asaan kayo ngay imay. Nasaya at mat, nakalagip kayo. Kunakun kay, ado ti masitas da, nagpipintas pa'y. Nay, kitkitaan nyo mat dagiti masitas may, anti tuyang. Ay, uwan, ay na, ado gayam ti masitas siya, balawng. Wanantay, nagagat ngamin nga agmula iti masitas ti asawak. Ay na, nagmayat akitaan no ado ti masitas. Makaayayo akit kitaan. Apay antay, awan masitas yun, di balayo? Ay na, awan nga road balawng. Kasano, makamkamtod kami mo't iti kwarta. Kasta ka day? Wen, bagiklatan ati umapapal kadagiti kaarubak nga ado ti mulad nang runa kadagiti masitas nga agsabaw. Ha? Ay na, malagip ko day di tatang mo akasinsin ko. Imutang idi kanyak sakbay anatay. Ha?
Ang binaybay ako na. Linipat kun dayjay nga utang na tagkasinsin kami ka nga raw. Kastaya, Auntie Tuyang. Ay uwan balong. Total kasinsin ko met day ditatang mau. Iswa. Padawatan na ko na itimasitas mo. Ha? Uwan balong dumawatak itimasitas mo. Awan mo't sabsabali ka na tayo. Agkakamagyan tayo ba? Ada ni Maribanang kapitan. Awan. Napan ije binggit. Anya abinggit nga ibagbagam. Ha? Ay, wah. Ay, ne, Maritoyan. Anya day talakaw? Ay na, nagpipintas amasetas maray. Ay, wala paisaw. Ay na, nagpipintasan ang masetas dagita. Nagasto. Ay, gumatang kan maray. Nalakalaang ti presyo na. Basta sika. Nagngina. Ay, sumardeng ka man dita inteng. Nagalas pa. Sumanao ka. Sige, Maray. Gatangak day tadwa ang masetas. Ay, sigay maray. Inteng. Ikanak man pa'y itikwarta. Awan kwarta! Na. Agong ungat ka? Saan? Na. Apay kumangan nga, gungitak. Ang nagalas na kita sabong. Kasla sabong matinatay. Na. Pangit. Kaslagkagkad mo't ni Kapitan Maray. Ay, saan ang mabalain? Nala. Irwarmon jay kwartam, inteng. Na. Tabayada ko dagito yung masetas ni Maritoyag. Gimatang kamot gayam iti masetas ka ni Maritoyag, Marikwanang. Wen, Maribanang. Nagatang kulaang itinalakadagita. Ay uray siyak, Maray. Nalakala a presyo ti pananggatang ko kadagita nga orkidya. Nagpipintas da, saan aya? Ang pangalalaan nga ta ni Marituyang kadagita ang masetas. Awam mati amok amulan na. Win nga rod. Nakuna na idinaminsan agat gatangan na ijay ilay. Patungan na lakano iti basit. Mabalinan. Sa bagay, nasaya at matikas tangar aramidan na. Win nang runak at nagrigat ita ti panagbiag, gapo iti daytoy a pandemya. Wen nga rod no saan kan nga agsalukag, awanen ti kanam. Agpayso dayta, Marikwanang. Ay, anya gayam ti gatangam, Maribanang. Ay, wen gayam anya. Ay, gumatangak man iti sardinas. Sagpawak man iti pareya. Ay na, nagimasan ti sidaam. Wen Maray, malan lakwan na kaon. Ta sigurado mabisinan ni Inteng. Mapitlaan nga road, Maray. Ha? Sardinas? Na Ay. apay akas taunay amulagat mo nakakita iti sardinas. Ay. Agin? Anya nga agin asasawam. Na. Ay. Sa bali mo't tiluto na ita. Tasagpawak mo't iti parya. Ang isulat tayo a sardinas. Itay agsapa. Sardinas. Nasagpawan iti marunggay. Ay. Ay, sana bali. Sa bali mo't tisagpaw na ita. Ang mga na itong rabi sardinas manay. Iso nga ron tinala kaagatangan. Heh. Pandemya ita, Inteng. Naskan nga agimped ta. Makagatang ka iti orkidya. Di ka makagatang iti na imas isidata. Ay. Di mo man iramraman dagiti orkidyak. No di mo kayat timangan, ay makaamo ka. Syaklaang timangan. Apay, Uncle. Nagsagit ti panangkit kitam kadagiti mula ni Antibanang. Oy. Apay yan, Uncle. Kaya't ko adadaulin amin dagita mula ni Antem. Ay, sana. Agungot ni Antibanang. Anya ngamin ti basol dagita amula ni Anti Aya. Dakal! Ha? Diya ko nagsida iti na imas. Gapo ka dagita amula. Isulatan ti tartari patun na. Ay, agsilos manan ni Uncle. Dapat patid ka din dagita amula nga mitisak. Dadaul ako. Ay, saan, Uncle? Ah. Awan basol dagita amula. Masyan kamut, Ayan, diya kutsilyon. Ay, diya ka mo, Uncle. Oy, pangasay, di mo dang randag iti mula. Kaasi damat.
Kung taraklangan da kita amula, Ha? ano ipadda-padda ka? Yay. Tuyang, kita am ti adda dito internet. Darasam. Anya ngay dagita. Kas tuya klase dagiti masitas ngayon lakaw. Saan ka day? Ay, unag paisaw. Nagngina ti presyo da. Uray dagiti orkidya. Ha? Ay, saus. Nagninang agpaisaw. Di orkidya nga inlako kin ni Maribanang. 2 mile ti presyo na, ha? Ha? Kit di mo't masitas nga inlakok itinalaka kin ni Marikwanang. Sa nga ribo ti maysa. Uwan nga raw tuyang. Ay, una yan. Sapay naglaka ti panangilakok iti maysa. Ay, nalugi akba dong. Ay, nalugi kang agpaisaw, tuyang. Ay, mapanak itamot lang iyabalay da Marikwanang kan Maribanang. Inaksingiran ida. Ay, sana mabalin na singiran na kitikas tagatad mare. Nalpasan titulagan ta. Nalako mon itinalaka kanyak. Diyak mat amo nang inagayam ti presyo na maray. Iso nga adaotang mo kanya. Na, ay sana mabalin. Nalpas nga ron ngayon lakom itinalaka kanyak. Ay, ipabarangay ka, Marikwanang. Nayunam, di imbayad mo kanya. Mas daawakan ka ah. Si kataglaklako nga maapay adi mo amo ti presyo dagiti masetas. Ha? Ipabarangay naklat ta. Sungbatak amin nga ibagam. Ay, Maribanang, pangaasim mo tin Nayunam di imbayad mo kanyak. Nagninagayam ti presyo dagiti orkidya nga inlako kan ka. Ha? Ay, saan mabalin Marituyang? Na, apay nga umisisem ka, Kapitan. Mas daaw ako sa'yo, Di mo amo ti presyo ti ilaklakaw. Ay, ngam Kapitan, nakitak ngamin ijay internet nagnina dagiti masitas nga inlakaw. Saan mo't nga imbagbaga dagiti kakaanakak anang ipadawat kanyak anang inagayam dagiti amula? Ha? Kayat mo asawan. Dinawat mo laan. Ay, kunak man no ginatang mo dagita amula ijay ile. Impadawat dalagayam kun ka. Ay, nagalas talaga ti ugali Marituyang. Ah. Ipadawat na kan ka. Ngam apay nga inlakom ngay. Ay, sumot lagayam adi mo amo ti presyo dagiti lakom, Kuwa nga men, Kapitan. Jay. Panyagsangit ka nga dalupisa. Hoy! Ay, Maritoyan, bumagdar ka. Di ka agkula idag di tadaga. Nay, nakarugrugit ka. Ala, inakila ko dagiti orkidya tapno adda ko tatabadang. Ay, agtal na ka man matintay. Ay, anawam kit din ni Maritoyan. Ay, kaasimay. Ay, Maritoyan. Kababay ti kastangan aramid. Tumaktakan. Basol mo mutlang ti amin, Ay, nanatoyang ayang. Awan ti umuna ababawi. Masig amin nga aday ti udi. Impadawat da, ilakom kit din itinangina. Ala, sige. Didon. Tinaggibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin unya bida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas.
Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo, anay! Kapitan Inteng! Kapitan, umayak man agsingayr. Na, agsingir. Agtagtagainip kan sa. Awan mo ti amok nga utang ko kan ka. Saan asika ti singirek ni Maribanang? Ada utang na. Ay nabayagan Kapitan. Na, di na pinaybayadan. Nalipatan nansan nga da utang na kanyak. Ay. Sapa ada na panan na. Ay, ibagam inton sumangpay, Kapitan. Nasken abayadan na kaun, Ada aya utang mo kan ni Marituyang. Nay, awan mo ti amawk. Ada ka no. Napayagan. Na, adda ayamot. Kunakmat kan ka ade ka umut-utang, tanarigat ti agbayad. Aguray man. Talagi pakno kaano anagutang akan ko ana. Ikakit bayadan ng takababayin. Apay anak karikap day ti tersina ni Marikwanang kwaraw. Apay, di mo amu aya. Makalawasan ang nakarikap da ito'y tersina na. Nay, apay ngay. Awanan la ako na. Ay, saus. Sapay umayak ko magsingayr. Ha? Pangalahan na nga iti pagbayad na kan ka. Ay, saan amabalin asaan nga agbayad kanyak? Nabayagan di utang na. Di kay lamasyan, mate. Agsingir kayo pa'y langgat, awan matlako na. Ay, nakwaraw. Ti utang nasken abayadan. Siyakto pa'y no nakautang kat agbayad ak adagaws. No kasta nga raw, agbayad kayawn. Kinay? Kanyak Ada utang ko kan ka? Diyan nga inutang yu idi kinitataba daw. Kunayo abayadan yu matla nga dagaws. Ayun, anya. Makatawanan tinapalabas ngam di kay pa'y nagbaybayad. Ay, nalipatak mo ton. Sige, bayam. Bayadak to, kwaraw. Kaano nga agbayad kayaw? Ay, kat basta agbayadak to Urayom laang. Maribanang, amom ka din no anya ti ichis-chismis ni Marituyang di taabagatan? Anya, Maray. Saan ka kanung agbaybayad iti utang mo? Natiwad ka kanung agbayad? Amangan no saan la adita abagatan nga inchismis nak. Ay sigurado amapanan tumanan ichismis ijay laod kun ijay daya. Maiwaras nandito'y barangay tayo akabildatan. Adyak nagbayad iti utang ko kankwana. Wun, Maray. Dakis kan. Naperdin tinagan mo dito'y barangay tayo. Aw, nagapuam na natuyang. Ay, di mo man damagdamagan kwaraw. Ay, napan ka manin nakichismisan niya. Kahit, anya ngay kuma? Napan mo manin inchismis dagiti nakautang kan kanya. Rumbang laang kadakwada tanagrigat da singiron. Apay ngay nga rod si ka. Nagrigat kamot asingiran. Awan pa'y nga rod pagbayad kaw. Saan ka makauawat, kwaraw? Saan kamot nga ichis-chismis Uray saan ka pa'y nagbayan? Padasam nga ichismis naktakita. Makaungat kamot gayam no si kati maichismis. Ay talaga makaungat Ipabarangay kaw. No adamang perde itinagan kaw. Inteng, naala mo jay honorarium mo? Apay aya. Iten mo kanyak, tabayadak man jay utang ko kan ni Marituyang. Na. Tapno dinak dadaulan. Ay, awan man hindi ko nakaurnong kun. Alan iten mo kanyak, tapno makabayad akon. Bala, nga isublim ti barya Sige Marituyang! Maray! Oh, apay, Maray. Umay ka ditoy. Apay. Agbayad ako iti utang ko. Ay, umaya kun Maray. Ay! Ay, nasaya at mo, tagbayad kan Maray.
When tapno din akon ichismes ija abagatan. Ay, saanon, Maray? Uray ijay laod kandaya. Ichis-chismis nak ijay. Saanon, Maray? At iti bayad ka. Aha, ay na. Ay, Nagmayatan ka, nagbayad kan? Ited mo kanyak ti barya. Adda pa'y barya aya. Adda Alaak ti barya. Uray singkaw. Tabirukan ni Inteng. Isong amin tinangtad iti pagbayad ka. Ay, dakindik ija unag, mabiit laang, tain nakalaang. Na. Apay day tikindi nga inted mo. Ay na Inteng. Day tati intad ni Marituyang abarya. Na, mabalin ay amat akindi ti barya. Day tangarod ti intad na. Taawan ka no ti pagbarya na. Ay di kanton umut-utang. Talaga saanan. Nagalas ka ti ugali day ta amari tuyangin. Dokasta, syakla ang tanda utang na kenkwana. Ay wen amare. Tanakabayad ako. Umutang akmutan na iti ibayad ko kenkwana. Ay katagbayad kan Tapno di nakamapan ichismes. Ay, mapansaman makichismisen. Ay wen nagpalaod manan. Ay sos, ichismis nan Ajay kagawad abakit abalasang. Katiwod ngagbayad iti utang na. Imbag no kastalaang ti ichismis na, marikwanang. Anya kumapay ngay. Amangan no ichismis na pay, nagmenopause kan. Ay sos, ay! Day tatisan na nga iwarwaras mare. Makaungetak mat nukastan. Iso nga rin nga agbayad kan. Manulaang matja utang mo kan kuana? Nanatuyang! Nanatuyang! Apay aya, Kwarog. Ay, tataba daw. Ni nanatuyang ngay. Adda napanan na. Napanan na. Napan nakichismes. Umayak ko magsinger. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Ada. Mala, ibagak taw into nagawid. Ang rabiin taon nga agawid dayjay. Apay ngay. Kanayon amarabyan numapan makichismes. Papanam, kagawad. Itulod na kijay ilay kwaraw. Tamapanak umutang iti pagbayad ko iti utang ko ken ni Marituyang. Agbayad kan kwa na? Wen, tapno sa anak nga chismes. Kaya't naasawan, no agbayad ka kan kwa na, makabayad matan kanya. Na, adda utang na ken kaya. Adda, nabayagan day nga utang da. Singiram ton ano makabayad ak. Why, talaga asingirikaw. Ay, unayan ay atibannog ka. Nakabanlugam aya. Anapan nakichismis Na. Sapay ingatom nagitisakam di talamisaan. Nabanugak nga raw. Nakaluto kan? Ay, naglaing kan tuyang. Napan ka nakichismes. Ita, sakpay tinamnamaam nga aglotaw. Apay, tikunam saan makabannog ti makichismis? Marituyang! Ada bisitam. Ay, apay, marikwanang! Umaya kagbayad iti utang ko. Ay, Maray! Umay ka! Umunag kan! Ay, siga, aglisi ka dita pag nani marikwanang. Ingkakit aglutong. Anya? Nakabayad akon kwaraw. Ay, inakmat nga rod agsingiran Wen, ingkan, taamangan no magastos nan tumanan ti pagbayad na ken ka. Nas ka na makabayadan. Ingkan tanda pay laang ijibalay da. Madamdama, mapaman makichismisan. Ay, badaw, mapanak manin makichismis, Amawk ti papanam. Masapol pay aya nga ibagam. Ay, sos! Ay, batong ni Kwarugeta sumungan. Apay akas lamabutan ka. Kwa nga min, amok tiranta na dito'y balay. Nanatuyang! Umayak agsingir! Nangigmaw. Kay,
ibagam nga awanak, jak kayat ti agbayad. Ha? Ay, awan ni Nana Matuyang, Kuwarog. Imposible ah. Tuyang, saan na mamatay? Umayak di tabalayaw. Umay ka no dito'y unay. Ay sus, paglimangak nga ay. Ha? Mala, aglamang kalata dito yan. Umayak ka. Daytan, umayon. Ay, ilamang na kun. Ijay kan pagbagasan nga aglamang. Umanay ka dita. Ay, sige, yan anay kon. Tataba daw. Ay, adda dito'y ni Nana Tuyang. Ay, awan. Maangot ka. Adda ditaw eh. Ay, agpadpada kayo kani Uncle Mau. Nalaing kayo nga agsaap. Rumor ka dita, Nana Tuyang. Amok nga adda ka dita. Ay, Tuyang, rumor ka na. Naangot na kan di Kwaraw. Ayun na yan. Anya klase nga agong dayta agong mo, Kwaraw. Kunakon kat nga glamlamang ka. Alan, agbayad kan. Nambarak nga agbayad. Ha? Saan ka nga agbayad? Adda pagbayad ka, ngam sa anak nga agbayad. Apay ngay. Ay oray agreklamo ka, sa anak nga agbayad. Agbayad ko na. Ha? Agbayad ka nga minan Tuyang. Kita nay, maday tirik na ni Kwaraw. Oray agong sa anak nga agbayad. Ireklamo ka, Nana Tuyang. Ay, sa anak latang agbayad. Nagalasmat nga ugali ti kastan. Wen nga rod, Maray. At damot pagbayad na. Ngam di na kayap ti agbayad. No saan ka makabayad kang kuana, ichismis na ka. Kan kumkomporme apanang dadael ti iwarwaras na. Ngam no iso ti ichismis mau, kasta unay nga unget na. Ay, Maray, isumot day ta sumungad. Ne, nangagnan samot ti imbagbagata. Ay, kukumaray! Umayak man makipatpatang kada kayo. Tan nakabayad kayo matan. Angam no saan kami ang nakabayad. Kayat na kami nga ichismes, kasjay. Sung bata maati sa lunsod ni Maribanang. Ay, ikwa, lipatin nyo ka, din di pa nagiginura tayo, ide. Agkukumari tayo man itan. Ay, una yan. Nay, Marikwanag, agarbis samot tan. Nay, aywang gayam. Ay, di binilagkaw. Mabasada. Nana, saan mat nga agarbais? Ay, nay, saan ngagpaisaw Marikwanag? Ang nasapriyan mo ti pingping ko. Ay, saus. Shower laang dayta. Marikwanang. Ay. Shower laang ni Marituyang. Aniya? Ay na, isong arod adidak kayat akachismis dagiti daduma ako kumaray tag-shower kanaw. Mabasak ida! Ay, bagaman, no asino tinagpasagit kan ka? Uncle, Asinaw? ni Nana Tuyang. Anya man ang tinaramid na kan ka? Nasakit tinagam ka. Tas na nagbayad iti utang na. Ada utang na kan ka? 5 na taon day nga utang na kanya kang Kyle. Na ata nagbayagan nga utang na ita? At damot pagbayad na. Ngam di na kaya ti agbayad. Mano aya ti utang na? 100. Unli? 1 Kyle. Data lang agata ti di na kaya't abayadan. 1 nga raw. Una yan ni Marituyang. 100 lang nga utang ka. At, anya lakit din. Dayta. Na, Una yan. nagbayagan nga utang mo dayta. Itala abayadan. Pinagsasawan nakpay Nangagmaw. Ay na, nagbayad akon, kapitan. Mabalin kon ti agaway. Kurang ti imbayad mo. Talaga akurang. Apay akurang. Gaputa nagsubli-subli ka nagsingir kan ka. Makita? Talaga nagdakas ti ugalim. Iso nga agbayad ka pa iti another 100. Interest nan. Kain multam. Ta naungat ka unay no singirin da ka. Ngam no si kati agsingir. Kasla kalalyon. Nagalas ti ugalim abakbakatan. Ala, agbayad ka pa iti another 100. Agas ti bannog ko nga karasubli di balay yung agsingsingir. Takanayon nakmat nga ilimmangan.
Ha? Nagalas ngamin ti ugali maray. Di ka ngamin umut-utang di mo kayat ti agbayad. Bayadam ti utang mo, iti inkarim nga aldaw. No awan pagbayad mo, di makisarita ka iti nasayaat. Mawatam! Ay, uwag, Kapitan, maawatak. Ay nanatoyang aya, nauyong kang agsingir, ngam aglemang kamat no si kati masingir. Nasaya at apan nakisarita ti kasapulan, tapno na anayas ti panaglalangan. Ala sige, didon tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangag. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanen nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Nay, nagadu nga arak tigatangamon, kwarag. Una na kwanang. Painumak man dagiti ipatpatag ko a barkadak. Anya? Napatag ngamin dagiti barkada kanyak. Iso pa inumak ida iti arak. Ken busugak ida iti adu apulutan. Unangam narigat mat, no nalabas ti panaginumyo iti arak. Ayos laang. Kaano kanto pa'y ngagsakit ngay, no di mo mat isarsarak ako nada. Kayat mo nga rod tagsakit, kwarag. Amin na tao, agsakit. Agbartag ka manuno saan, agsakit ka lata. Ala, mano amin na bayadak. Kwinta maun tabayada kaon. Nagado nga arak ti ginatang ni kwarog dito tersenak maribana. Nasabat ko nga rod itay dagiti babarkada na. Napatag ka no dagiti babarkada na. Iso pa inuman na ida, mare. Ay, ibagak tuman kan ni Inteng tabagbagaan na ni Kwarog. Adun adaras a pinainuman na dagiti babarkada na. Ay, tirigat na. Saan pa yan amapan agjuti iti rabi takanayon anabartek ni Kwarog. Dayta nga rod ket marikwanang. Ipangpangrunan na mutan dagiti babarkada na. Nasayaat nga agpaiso no maibagam ken ni Kapitan Tar Aramiden ni Kwarog. Tapno isardeng na tagpapainom ka dagiti babarkada na maribanan. Inteng, ingkaman bagbagaan ni Kwarog akanakam. Ay, apay manan. Anya manan Tar Aramiden na dungaw. Kakadwa namanen dagiti babarkada na. Hey. Agiinom da iti arak ijay sirok ti mangga. Sabalin ti ugalin ni Kwarog ita. Kanayon mutan nga agsyat. Isu nga rod nga ingkabagbagaan. Dagiti mutlatan babarkada na ti pangpangruna na. Saan sa pa yung agpaspasada? Ala, bagbaga akto inton masango. Adupay ti trabaho iti barangay hul. Iba't patag kayo nga minabarkada. Imbilang kayo nakakabasat kao. Gusto ka na, Kwarog? Wow! Awan nga min kabasat kao. Iso nga imbilang kayo nakakabasat kao. Gusto ka ron? Inom ka man na. Kumatang ka pa iti pulutan tayo niya. Wow! Kumatang ka pa iti pulutan
Sana barikot dayta, kakadwa. Kakaisuna nga da kwartak. Di na yung sa pulutan at ikatangam, Kwarog. Wine. Jay kaimasan na pulutan ti katangag. Agpapas tayo itang agsyat. Ay na, kanayon anabartek ni Kwarog, Marikwanang. Wen nga rod, marituyang. Agdiwer-diwer ang nagawid ije balayda. Nalaing mat ang makibarkada ni Kwarog. Ay, asino nga'y gayam dagiti barkada na. Saan mat ataga dito'y kabildatan? Jay dadduma, taga ilay. Jay mat dadduma, taga kabangibang a barangay. Ah, isumat lagayam ajak mairupaan ida. Dayo damat gayam dito'y lugar tayo. Ay, jakman amaw, takanayon damutan dito'y kabildatan dagiti babarkada ni Kwarog. Tirigat na, Maray. Nagaariwawad ang agiinom iti arak. Ijay paymot nga rod asidag ti balay may ti pagiinuman da. Ibagaman day takan ni Kapitan, takasarita na ni Kwarog akaanakan na. Madisturbo kayo umat nga agpaiso, ano na ariwawad ah. Arak bait daytay iggamam Kwarog. Wine tataba daw. Kadwam kadimanay dagiti babarkadam nga aginaw. Una, agiinom kami jay sirok ti mangga. Inawis ko pa'y dagiti babaraw dito'y lugar tayaw. Mabalay nga wisin nakmay nga aginaw Kwarog. Barkada kaya? Ha? Ay ket barkadain nakmutin ah. Tapno agbarkadatan. Sige nga raw, tataba daw. Agbarkada tan. Ayos. Kayat ka di asawan dayta, amabalinak mutin ang makiinom iti arak kada kayaw. Mabalinan. Anya nga iti pulutan tayaw. Tinuno apaltat kan sinanglaw. Wow! Nagimasay. Mapantang aruday. Makain-inumakaw iti arak Kwarog. Ay na, Marituyang. May samot ni Badong asanger. Wen nga raw, Maray. Kadwa na da Kwarog nga agbarbart. Inal daw lakit din nakastatiar aramiden da. Ay, wen nga raw, Maray. Ay, po. Ay, awanan, Marituyang. Nabartekan ni Pari Badong. Ay, Agkan-kantan. mangibabain manen day talaklakayan. Isulang tilakay anay laok di tapagiinuman da. Ado nga minan tinainom da. Iso adidan ammo ti araramidan da. Ay, una yan. Ay na, Maray. Talaga mangibabain ni Badong. Ay, sus. Ay, una yan. Mangibabay na talaga day Badong. Mangibabay. Nay, anya ti aramidam dito'y balay kaw. Ang kalintay. Ani balay ko asasawon. Ay balay ko tinagawidam. Inabartak ka man nga minin. Ay, sana ka nabartakang kail. Nakainumak lang. Sika tinabartak, tada ka dito'y balay kaw. Naulaw kan. Tasak pa itan tinaulaw. Ay na, Kwarog. Nabartek ka manan. Ha? Tada ka mo't lang dito'y balay kaw, antibanang. Kwarog, saan mo abalay daytoy? Ah. Balay may kandi angkel mo nga inteng tinagawidam. Aya. Ala, sumrag ka ah. Ay, kasta unay nga minabartek mo. Saan ka kumaan na Bartek? No inawis nakmet anak siya. Na, anya manunday tanga ibagbagam inteng. Ha, kayat mo mat ti agbartag. Apay nga eh. Takot-kuti dito'y karabokop ko. Ay, sana! Ay, sos! Di kag sakuro dito itipato! Kagadwa! At tama na narakaw. Aginom tayo manay. Ayos, Kwarog! Present kami, no? Ayos nga rod no kasta. Present kami dito. Kanayon tayo nga kakadwan. Wad na arakan pulutan. Dapat lang, Chef. Hala!
Isagana yung tilamisaan. Baso kan dagiti pinggan. Tamang ilaban tayo iti pulutan. Ala, kakadwa. Lechon baboy kan lechon manok na ito'y pulutan tayo ita. Kakaisuna nagaduti na pasadak iti tricycle. Tagno muyaw. Napatag kayo ngamin kanya kabarkadak. Kanya pa lang tararamidan tayo nga, Chip. Sa atin na. Ay wana! Garawain kakadwa! Ay nainteng, napatpatagan dagiti babarkada ni Kwarog ngam iti sika. Wan nga raw, dungaw. Siya ka mismo a pamilya na. Di na kon ikaskasa. Dagiti babarkada na ti mangawis kan kuha na. Mapanmit adagosan. Ay, ipangpangruna na nga raw dagiti babarkada na. Adadamanan iti ayuyang da nga agiinom. Di nakpayan pampansinan. Kaslawan makitkita na nga angkel na. Ha? Nagsabat kami to pa iti agsapa. Kat kaslawan nakita na. Kasla akpungdol alay nabsan na. Anya? Di na kun kay kayat ni Kwaraw. Sa balin ti kay kayat na. Tadag iti babarkada na. Nagsaor kayo matay kakadwa. Di kayo pa'y nagawis, mate. Ay, sigamot kayam tataba daw. Umay ka, agtugaw ka. Tuguman ito. Ay tatabarog, paano pa tiyarak ang pulutan? Ayos nga raw no kasta. Adiyo pa dito. Baglaki din tayo masidagak. Naibusanak ko man iti arak. Mumimot lang nga umay ka, nga uray sanda ka nga ayaban, tataba daw. Sa bagay umayak latan. Bala, ikanda nga roday ni ti arak kaw. Now, at daw itataba daw. Sky is the heaven. Ay, sigamot gaya manggal. Ewan. Aldawan. Yung kaririing mo pa'y laang. Ha? Aldawan na yan? Kunak no parbangon pa'y laang. Ay, nabaybay amon ti trabaho po raw. Di ka pa yan nag-report iti barangay hall. Chip tanod ka pa'y mga Anggal. Hala, ingkag digos. Kasapulan ka ita iti barangay hall. Kaya't ko pa iti maturaw. Anya maturog. Ingkag digos ang tanapatig ti paaramid ka. Maululawak pa'y laang, anggal. Wala ta kanayon mo ti panagbartik mo. Anggal. Kita am talagam. Di kan sapayin mangmangan. Arak kan pulutan lang ang ti karga ti tiyan mo. Jaski ka. Nasakit ti ulaw. Ay, gunggunam! Apay nga min bartik ka. Rumwar kan, tanapatig ti ipaaramid ka. Kunak man no inayabamon ni Kwarog ijay balay na. Ay, isumit. Wan, nagsublimit ang naturog. Na Ay, talaga adimon maibaon jay ka anakam, inteng. Talaga an napatpatagan dagiti babarkada na ngem iti sika nga angkel na. ay, hanya nga tanti mapaspasama kan kuha na. Tanagbalin bitin ang mamartag. Day, kita ni pari badong. Pumanag na di ta paraangan. Kasla dasapsapulan na. Ay, sapsapulin na siguro ni Kwaro ka. May samot na itang Ala, ingkamanen ayaban ni Kwarog. Ibagam nga umay mangan dito'y balay. Itaman pa'y asan aging matang iti arak ni Kwarog. Jakmutan makitkita arumrumwar, maray. Amangan nun nahang uber manayn. Iso anala daw ang nagreeng. Ay, maray, isumot isumungad, agkakapsot amagmag na. Nay. Nanakwa na. Nay, apay, Kwarog. Itakala arumwar di tabalay mo. Jak nga rod mawatan tiriknak. Nagsakitak mutan. Ay, sige marikwanang, agawidak nga rudan. Amangan no adda makaakar asakit ni Kwaraw. Ha? Ay, awan sakit ko ang makakar. Ay, anyaya ti marikrik nam, Kwarog. Nagsakitin tiro abagbagay. Ay,
Gumatak man iti agas para sakit ti bagbagay. Sige. May mayat numapan ka agpa-check up iti doktor. Diyak kasapulan ti doktor. Agtumarak langan iti agas. Agimbagak tumetlaang. Endeng, madanagan akon. Anyat pa kadanagam dungaw. Ay, ni kuarog akaanakam agkakapsut mo't amagmag na itay nakita. Ang Uber siguro Kanayon mo't nga agpartek. Dagitilatan babarkada na ti kasangsangon na. Wen ngam sabali nga rod tila nga na anakitak. Gaga nga itinahang Uber dungo. Nakadumog amagmag na. Kanalpay ti abaga na. Iso nga ingkamankit di kitahan ije balay na. Uray mapanak ije balay na. No di naktumutla kasarita. Useless. Dagitilangan babarkada na Ti mangkita kan kwa na. Ay, makaamo ka inteng. Ay, amang ano adamot dakas ang mapasamak ka ni Kuarog. Bawan! Kat naging lalaing. Kaslaan muna amin. Tadi pa yan dumngag kanyak nga angkol na. Ipatpatag na kanukit dahil dagiti babarkada na. Nag-text ni Kwarog kanya. Ibagbaga na masakit. Agpapaarayat. Ay, kating katulungan At damod nga angkol na nga inteng. Apay ko matulungan ngay. Na kunakman no agbabarkada kaya? Agbabarkada kami lang no darak. Hangam no awan. Saan kami agbabarkada? Anya? Ni parinting ti pagparayatan na. Sana siya. Naitiks ko amin ang nababarkada. Gumawan mo tag-reply. Ngam no arak ti itiks kao. Agsasaruno ti reply da. Uray ni tata ba daw? Hindi mo't nag-reply. Kakapsuta kaon. Sanak mo't nga roda makapangan. Nagsakit tintero bagbagay. Kan maulawa kaon. Diyak matan matiksan ni Uncle kao. Tanaibos matan tilod kao. Imunamot ngamin nga intiks ko dagiti babarkadak. Naging ganaibos tilod kao. Ay, marigata na ka talaga bumangaon. Matayak sa matan. Sa dino ti ayan kao. Ada ka dito ospital, Kwarog. Ay, nasaya at nakapuot kan. Ay, stay nakariing kan, Kuarog. Uncle, antay, pakawanandak, kunak no dagiti babarkadak di makatulong kanyak, ngamusan mo't gayam. Talaga mo't. Ibagbagam iday nga ipatpatag mo dagiti babarkadan. Sa dinungay tayan da ita. Di da ka matulungan. Ay, agtrangkaso ka, Kuarog. Iso adi ka nagsaupay. Aginanakakit day. Antay. Husto ni Uncle Mo. Awan ti sabali ang makatulong kan ka, no di ti pamilya matlaeng. Am-amu da kalaeng dagiti babarkadam, no adda arak kan pagsayaatan ang maipaay mo. Imbagkit di taimbaon ko ni Uncle Mo amapan ijay balay mo. Ay, saan kamot gaya mon ama kabangon? Ay. Gapot agtrangkaso kamot gaya man. Nakapsot ti bagay tapasig nga arak ti impapaunag mo, Kwarog. Wala, agbalbaliw kan. Ken pilyam ti pakibarbar kadaam. Uncle. Pilyam dagiti barkada nga amuda ka nga isakit ken tulungan. Sana tay barkada adadailen na ka itiliklikudam. Ken di na kaamu at tulungan no kasapulam ti tulong. Agbalbaliw kan. Ay, Kuarog! Napatpatag nga amang ti pamilya. Ngam ti barkadang agbartek laeng ti amuda.
Ala, sige. Diton, tinagibusan ti sabali pa nga Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ay nga istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.